Guys, ready na ang bazaar, oh. Yeah. Albuquerque, Albuquerque. Sa mga road trippers og mga higala, kita-kits sa nightly bazaar sa among gamayng lungsod sa Albuquerque, sugod ugma, Abril 25, Sabado at Santa Monica Parish Grounds, at ubangan mismo sa atong kumbento. Kini alang sa kapistahan ni Santa Monica ug dili ni para sa akong birthday ah. Happy birthday to me and advance happy fiesta Alboranons come May 4. Viva Santa Monica! Kita-kits, Raid Trippers, and love Albuquerque, the place of the UNESCO-recognized Asin Tibuok. Nakita rin aking lenda.